Još jedna interesantna stvar vezana za vas. Radi se o alternativnom muzeju. Vaša ideja? Moja ideja, naime, ja imam bogatu zbirku iz poslednjih decenija putem terenskog istraživanja. Našao sam čitav niz nalaza od gravura na kamenu, od praistorijskog nakita, od oruđa, koje govori krajnje jasno da je naša praistorija daleko bogatija nego što se smatra, a ima ostataka i ono što bi išlo u prilog prethodnim civilizacijama, znači nešto sasvim pravilno, neke krhotine u valutku, recimo kao što je tu prikaz, jedan L profil koji je od neke prethodne civilizacije bio obložen kvarcom, nakon toga se to zaoblilo u talasima možda Panonskog mora i sada je to konzervirano poput fosila. Znači radi se i o pravilnim predmetima koji su sačuvani u kamenu i upravo govore znači o tome da bi se mogao napraviti jedan alternativni muzej koji možda može biti čak interesantniji od pravog muzeja i upravo nagovešta znači da su artefakti na ovom području možda i stariji od onih koji su u Tanzaniji nađeni te se smatraju najstarijim. Znači da je upravo ovde kolevka neke praistorije i da toga ima za sad kod mene u kutijama nesređeno, a mogla biti postavljena jedna izložba, znači u jednoj kafe i galeriji koja bi mogla biti velika turistička atrakcija. Jer ako napravimo kafić, isti kakvih ima 500 u gradu, pitanje da li mogu svih 500 da prežive. Ali ako napravimo jednu izložbu, sasvim posebnu, a to upravo potvrđuju milionski tiraži knjiga što je von Däniken napisao, što je Brown napisao i mnogi drugi, Clark i tako dalje, upravo te teme su veoma interesantne i to može biti turistička atrakcija, da ne radimo isto ono što i drugi. Onda sam objavio jednu hipotezu koja je dosta lepo prikazana, a to da materija, da u stvari da je život bez početka i kraja. Moja hipoteza, imam pravo na svoje mišljenje i to je isto objavljeno, vrlo zanimljivo, da znači da je život bez početka i kraja, a to je moja hipoteza, evo, da vidimo kako. Smatram, a imam pravo da smatram, da materija oduvek postoji, da nije nastala, nego da oduvek postoji materija. Ako oduvek postoji materija bez početka, onda oduvek postoji život, negde u neograničnom svemiru. Ako oduvek postoji život, onda oduvek postoji i civilizacija. Znači da sve oduvek postoji ponegde u neograničnom svemiru. Što se tiče velikog praska, on nije stvorio ceo svemir, po meni, nego se mogao dogoditi, samo u deliću svemira. Tako da je ta moja dosta smela hipoteza objavljena i sad ide širom sveta i naravno ide na rasprave, vrlo zanimljive. Tako da predlažem, znači, da iskoristite nešto što je naše, nešto imamo naše, što je tu nađeno, što je jedinstveno, unikatno, znači se napravi alternativni muzej ili kafe galerija sa krajnje neobičnim nalazima, gde će i Däniken pasti u nesvest ako to vidi. Thank you.